नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज फिर से हम सहाबियात के बारे में पढ़ेंगे। पिछली सीरीज में हमने जो सहाबियात थी उन पहली सहाबियात के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को उनका जो किरदार था, उनकी जो क्वालिटीज थी वो पसंद आई होंगी और आपने उन पर अमल भी करने की कोशिश की होगी। तो आज हम अपनी दूसरी सहाबियात के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम था सैयदा हिंद बिनते अम्र। तो सैयदा हिंद जो थी, ये भी इनकी लाइफ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी में पड़ेगा। आप इनके बारे में जानेंगे, इनकी क्वालिटीज जब पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि इन्होंने भी दीन के लिए क्या क्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खानदानी पस्से मंजर। नाम हिंद, वालिद का नाम अम्र बिन हराम, भाई का नाम अब्दुल्ला बिन अम्र बिन इब्ने हराम। उन्होंने जंग उहुद में शहादत पाई। सैयदा हिंद हदीस के मशहूर व मारूफ रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला की फुप्पी थी। सैयदा हिंद का खाविंद अम्र बिन जमू जमाने जहलियत में यसरब का सरदार। यसरब जो आज की डेट में जिसको मदीना कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो यसरब था। तो उनका जो खाविंद था वो जमाने जहलियत में यसरब का सरदार था और उनका शुमार अंसार के मुअज्जिज तरीनों में होता था। मीन्स उनका जो शोहर था वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से अजीज था। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि बहुत लीडर था उसका, मदीना का, उसमें शुमार होता था। अब हम ये पढ़ेंगे कि सैयदा हिंद और उनके खानदान का इस्लाम कबूल करना, कि कैसे उनकी लाइफ में ऐसी क्या बात हुई थी, क्या इंसिडेंट हुआ था, या किस वजह से वो लोग ईमान लेकर आए, पूरा खानदान मुसलमान हो गया था। उनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुसब बिन उमर को दीनी अहकाम की तालीम देने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा। इनकी दावत से इस्लाम फैला। इन्होंने अहले मदीना को कुरान पढ़कर सुनाया। अहले मदीना कुरान सुन सुनकर जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने किसको भेजा था? सैयदना मुसब बिन उमर को। कहाँ भेजा? उन्होंने दीनी अहकाम के लिए कुरान पढ़ाया। उन्होंने वो गए जगह जगह लोगों को कुरान पढ़ाया। और आप ये देखिए, सिर्फ कुरान सुनकर उन लोगों की लाइफ में इतना बड़ा रोल चेंज हुआ है कि वो लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। इसीलिए जब इंसान कुरान को डीपली समझता है, पढ़ता है, तो उसकी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज्ड हो जाती है। तो हम यही देख रहे हैं कि अहले मदीना कुरान सुन सुनकर जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। सैयदा हिंद भी मुतासिर होकर मुसलमान हो गई। सैयदा हिंद के खाविंद अम्र बिन जमू ने जमाने जाहिलियत में अपने घर में एक कमरे में जाहिल चौधरियों की आदत के मुताबिक एक बुत नस्ब कर रखा था। अब सैयदना हिंद जो थी वो भी मुसलमान हो चुकी थी। मुसब बिन उमर की जब उन्होंने कुरान की आयतें सुनी, वो भी मुसलमान हो गई, लेकिन जो उनका खाविंद था वो भी मुसलमान नहीं हुआ। जाहिल चौधरियों की तरह उसने एक कमरा बनाया हुआ था और उसमें एक बहुत बड़ा बुत भी नस्ब कर रखा था। मतलब ये सोच ले कि एकदम अलग से, एकदम उसको एक सेपरेट रूम दे रखा है, उसमें बुत रख रखा है और बुत को बहुत उम्दा लिबास पहना रखा है, खुशबू लगा रखी है, जैसा आज भी आजकल लोग करते हैं। अब अमर बिन जमू ने हबशा से एक बहुत उम्दा लकड़ी मंगवाई और उन्होंने बढ़ई को तलकीन की इस लकड़ी का खास एतमाद किया जाए। जब वो तैयार हो गया तो उसने उसका नाम मनात रखा। तो आपको पता है जमाने जहालियत में इन लोगों ने सबने अपने अपने बुत नस्ब किए हुए थे। किसी का नाम लात, मनात, उज्जा, इस तरह के उन्होंने नाम रखे हुए थे। तो इन्होंने भी अपना जो था बुत बनवाया और उसका नाम मनात रखा। इस उम्दा किस्म के लिबास से आरास्ता किया और खूब अच्छी किस्म की खुशबू भी लगाई। इसको ये पता नहीं था कि इसके ये सारे काम अकारत जाने वाले हैं और ये सारी चीजें हिचकियों की तरह उड़ जाएंगी। जब अहले मदीना को ये पता चला कि मुसब बिन उमर रजी अल्लाह अबू उमामा सैयदा बिन जरारा के घर फरामोश हुए हैं, तो लोगों ने भी ये इरादा किया कि इसके घर जाकर मुसब बिन उमर से ये बातें सुने। सैयदा हिंद के तीनों बेटे, अब सैयदा हिंद के जो तीन बेटे थे, मुअव्विज, माज और खल्लाद, उनके तीनों बेटों ने ही इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन उनके बाप अम्र बिन जमू जो थे, उनको इसका इल्म भी नहीं था। एक रिवायत में आता है कि उनका जो चौथा बेटा था अब्दुल रहमान, वो भी मुसलमान हो चुके थे। लेकिन अभी तक उनके बाप को नहीं पता कि मेरे बेटे भी मुसलमान हो चुके हैं और मेरी बीवी भी मुसलमान हो चुकी है। लेकिन खाविन को कुछ भी नहीं मालूम था। वो किसी मुनासिब अब
انہوں نے بالکل بھی نہیں بتایا اپنے خاوند کو کہ ہم لوگ سارے اسلام قبول کر چکے ہیں، اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ ایک مناسب موقع کی تلاش کر رہی تھی کہ اپنے مومن ہونے کا اعلان کریں۔ عمرو بن جموح کے بیٹے سیدنا مصعب بن عمر کی مجلس میں بڑی پابندی کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور وہ اپنے گھر آ کر اپنی والدہ کو قرآن کی آیتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جو بھی وہ کچھ مصعب بن عمر کی مجلس میں سنا کرتے تھے، وہ آ کر اپنے جو ان کی ماں تھی ان کو بتایا کرتے تھے، اور کب بتاتے تھے؟ جب ان کا باپ جو تھا وہ گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے گھروں میں ان باتوں کا چرچا ہونے لگا جو سیدنا مصعب بن عمر کی مجلس میں ہوا کرتی تھی، اور سیدنا مصعب بن عمر کی مصاحبین میں اضافہ ہونے لگا، تو عمرو بن جموح کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بیٹے بھی عمرو بن جو مصعب بن عمر ہے ان کی باتوں میں آ جائیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے ہند، ذرا نگاہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مکہ سے آنے والا شخص ہے وہ تیرے بیٹوں کو بگاڑ دے اور وہ ہمارے ہاتھ کے نہ رہیں اور وہ انہیں خراب کر دے۔ ان کو ڈر ہوا کیونکہ جوک در جوک لوگ اسلام میں انٹر کرنے لگے تھے، تو ان کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے بھی ان کی مجلس میں جائیں، ان کی باتیں سنیں اور کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو خاص تلقین کی کہ اپنے بیٹوں پر دھیان رکھنا، اگر اس کا جادو ان پر چل گیا تو یہ بیٹے ہمارے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو ہند نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، خاطر جمع رہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بھی اندیشہ مت رکھیے۔ سیدنا معاذ بن عمرو نے اپنے ساتھی کو اپنے باپ کے طرز عمل کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ معاذ بن جبل ان کے یہاں رات کے وقت آئیں اور بت کو کسی کوڑے دان میں پھینک دیں۔ جو سیدہ معاذ تھے ہند کے بیٹے، انہوں نے اپنے ایک فرینڈ کو بتایا کہ جو میرے باب ہیں وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، اور بت کے لیے ایک الگ سے کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کے لیے عمدہ لکڑی لائے ہیں، بت بنایا، اس کو کپڑے پہنائے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ رات کو ان کے گھر آئے اپنے ایک فرینڈ سے اور کہا کہ اس بت کو اٹھا کر یہاں سے ایک کوڑے دان میں ڈال دیں۔ اب جب بہت رات ہو گئی اور ان کا باپ جو عمرو بن جموح تھا وہ بہت گہری نیند میں سو گیا، پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے ان کے گھر تشریف لے کر آئے، اور عمرو بن جموح کے بیٹوں نے ان کا اتفاق کیا، مطلب ان کا ساتھ جو تھے ان کی ہیلپ کی۔ انہوں نے رات کی تاریکی میں بت کو اٹھایا اور گندگی سے بھرے ایک کوڑے دان میں ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی اور عمرو بن جموح اٹھا تو وہ اپنے بت منات کو ڈھونڈنے لگا، ادھر ادھر تلاشنے لگا، اور جب وہ اسے کہیں نہ ملا تو وہ بہت بری طریقے سے ہڑبڑایا، چلایا، بہت زیادہ دھمکیاں دینے لگا، ادھر ادھر گھومنے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی ہند اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ یہاں سے کہاں غائب ہو گیا۔ اور دیکھیے انہوں نے یہ بات جھوٹ نہیں کی کہ انہیں نہیں پتا، کیونکہ وہ کام تو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، وہ تو انہوں نے کسی اور سے کروایا تھا۔ عمرو بن جموح گھر سے اپنے بت تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ بت تھا، اور وہ اپنے بت کو لے کر آیا اور اسے صاف کرا، اس کو لباس پہنایا، اس کو خوشبو لگائی، اور اس نے اس کے گلے میں ایک تلوار لٹکا دی، اور تلوار لٹکا کے کہنے لگا، یہ تلوار میں نے تیرے دفاع کے لیے تجھے دی ہے، اور تو دھیان رکھیو اگر اس بار کوئی بھی تیرے قریب آئے تو اس تلوار سے اپنا دفاع کیجیو۔ دیکھیے وہ کس قدر مطلب اس کی محبت میں بالکل ہی بے وقوف ہو چکا تھا، اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ تلوار تیرا دفاع کرے گی اور تو اپنا دفاع کریو اگر کوئی بھی تیرے پاس آئے۔ اب یہ ساری باتیں اس کی بیوی اور اس کے بیٹے وہ دیکھ رہے تھے، وہ بہت چوکے کہ ہمارے جو اتنا قوم کا اتنا بڑا سردار ہے وہ کیسی بچکانی حرکتیں کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی رات پھر دوبارہ سیدہ معاذ جو تھے اور انہوں نے اپنے فرینڈ کو دوبارہ بلایا، انہوں نے اس بار کیا کیا کہ بت کو اٹھایا، اس کو گندگی کے جو کوڑے دان تھا اس میں ڈالا، اور ساتھ میں جو ایک مرا ہوا کتا تھا اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اب اگلے دن پھر جب عمرو بن جموح اٹھے تو انہیں بہت غصہ آیا، پھر ہڑبڑائے، پھر ہچکولے مارنے لگے، چیخنے چلانے لگے، دھمکیاں دینے لگے کہ میرا بت منات کا ہے۔ پھر وہ باہر گئے، اب جب وہ باہر جا کر اسے ڈھونڈنے لگے تو انہیں دیکھا کہ یہ جو میرا بت ہے یہ کتے کے ساتھ مرا پڑا، اور اس کے گلے میں تلوار بھی پڑی ہے، اور اس نے اپنا کچھ دفاع نہیں کرا۔ مطلب اگر تلوار تھی تو یہ تو اس کو مار سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ بھی دفاع نہیں کیا اپنا۔ تو ان کو بہت غصہ بھی آیا، اور پھر وہ بولنے لگے کہ یہ عزت اور
इत्तराम के लायक हो ही नहीं सकता, ये तो खुद अपनी तजलील पर खुश है। इसे वहीं गंदगी में पड़ा छोड़कर और अपने घर वापस आ गए। अब उनका दिल बहुत रंजीदा हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपना खुद का खुदा बनाया हुआ था, और जब उन्होंने देखा कि उनका खुदा कुछ भी उनकी मदद ना कर सका, खुद अपना ही दिफा नहीं कर सका, वो मेरा क्या दिफा करता, उनको दुख हुआ। वो आकर गमजदा बैठ गए। तो उनकी बीवी ने बोला कि क्या हुआ है, आज से पहले तो हमने आपको इस कदर गमजदा नहीं देखा कभी भी। तो उन्होंने एक लंबी आह भरी और कुछ न कहा। फिर उनकी जो अमर बिन जमू थे, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, क्या तुमने उनकी बात सुनी है जो अहले मदीना से आए हैं? मतलब जो मुसब बिन उमर आए थे, वो उनके बारे में पूछ रहे थे अपनी बीवी से, क्या तुमने उनकी बातें सुनी है? तो उनकी बीवी ने कहा कि मैंने तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी मास सुन लेता है। तो उन्होंने अपने बेटे मास जो बराबर वाले कमरे में थे, उन्होंने उन्हें आवाज लगाई और उन्होंने कहा, तो उन्होंने उनके जो बेटे थे उन्होंने कहा, जी अब्बा जान मैं हाजिर हूँ। फिर जब उनके बेटे आए तो उन्होंने पूछा कि जो मदीना से शख्स आए, क्या तुमने उनकी कुछ बातें सुनी है? तो उन्होंने कहा, जी अब्बा जान मैंने उनकी कुछ बातें सुनी हैं और मैंने कुछ बातें याद भी कर ली हैं। तो उनके बाप ने बोला कि वो बातें कुछ मुझे भी सुना दो, कि वो क्या सुनाते हैं। तब उनके जो बेटे थे माज, उन्होंने सूरह फातिहा उन्होंने उन्हें सुनाई पूरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। ये पूरी आयत सुनाई। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है, रहमान और रहीम है, रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधे राह दिखा, राह उन लोगों की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना उनकी जो गुमराह हुए। अब ये आयत सुनते ही जो जो अमर बिन जमू थे, उनके तो हवा से एकदम उड़ गए। उनको ये कुरान सुनकर इतना दिलकश और दिल फरेब लगा कि ये बातें उनके दिल में उतर गईं। अब आप देखिए कि कुरान तो हम भी सुनते हैं, बहुत बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कुरान की आयतें, और पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हम कुरान। लेकिन क्या हमारे दिलों पर कुरान इस कदर असर करता है जिस कदर उनके दिल पर कर गया? क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें कुरान के मायने ही नहीं पता है। हम सिर्फ उसका नाजरा नाजरा पढ़े जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि अल्लाह पाक हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए हमारे दिलों पर कुरान असर ही नहीं करता, और फिर हम कहते हैं कि कुरान पढ़कर भी हमारे दिलों में बेसुकूनी है, क्योंकि हमने उस कुरान को जैसा पढ़ने का हक था वैसा नहीं पढ़ा, उसको नहीं जाना। अब वो तो अहले मदीना थे, उनको तो पता है, क्योंकि उनकी अरेबिक लैंग्वेज है और कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अरेबिक में है, तो उनको तो समझ आया ना कि ये क्या बात कह रहे हैं, क्या बात चल रही है यहाँ पे। पढ़ते ही उनके दिल में, सुनते ही उनका दिल बहुत ज्यादा खुशनुमा हो गया, और उन्होंने कहा, क्या इस कलाम की सारी ही बातें इतनी दिलकश और दिल फरेब हैं? तो उनके बेटे ने कहा, जी अब्बा जान, इस कुरान की सारी ही बातें इतनी ही दिलकश और इतनी ही दिल फरेब हैं। अ, अब उनकी जो बीवी थी, उन्होंने कहा कि आप भी एक काम, अब वो बहुत, उन्होंने सुन लिया, उनका दिल भी बहुत खुश हो गया। तो उन्होंने बोला अपने बेटों से और अपनी बीवी से कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उनकी बीवी ने बोला कि आप जो मुसब बिन उमर हैं उनके पास जाइए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैत ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, उनकी बीवी ने कहा कि जितने भी सरदार हैं ना, वो सब आपसे सबक ले गए, यानी कि वो सारे इस्लाम लेकर आ गए हैं, लेकिन आप ही पीछे रह गए हैं। तो उन्होंने कहा, जो मुसब बिन उमर, जो उनके बाप थे, उन्होंने कहा, अमर बिन जमू, कि ठीक है, मैं अपने खुदाओं से इनके बारे में पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं मशवरा करता हूँ। तो उनके बेटे ने कहा कि अब्बाजान, आप गूंगी बहरी लकड़ी से जवाब का इंतजार कर रहे हैं? अमर बिन जमू ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, जी हाँ अब्बाजान, मैं ठीक कह रहा हूँ। अब्बाजान, जिस लकड़ी को तुम अपना माबूद बना बैठे हो, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ जानती भी नहीं है। अमर बिन जमू ने कहा, खुद कलामी का अंदाजा करते हुए कहा, ये तो तुम दुरुस्त कह रहे हो कि वो तो गूंगी और बहरी है, ये कुछ समझती ही नहीं और ना ही कुछ महसूस करती है, और ये अदराक है और एहसास से बिल्कुल ही महरूम है। फिर अमर बिन जमू ने अपने अहले खाना की तरफ देखते हुए कहा कि क्या तुम इस नजर से कायल हो जिस नजर से मैं कायल हूँ? उसकी बीवी और उसके बेटों ने बड़े हड़बड़ा कर कहा, जी जी, हम बिल्कुल ही आप हमारे सरदार हैं और हम आपके साथ हैं। अमर बिन जमू ने कहा, तुम सब गवाह रहना, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और मैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے پر گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمرو بن جموح نے جب اپنی بیوی اور بیٹوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر ارادہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو ان کے سارا خاندان مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اس سے پہلے انہوں نے اس نوعیت کی شہادت کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ عمرو بن جموح نے سیدہ مصعب بن عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں اور ان کے گھروں کو بتوں سے پاک کریں۔ اب پھر ان کی دعوت پر جو مصعب بن عمر تھے وہ ان کے گھر آئے اور ان کے گھروں کو بتوں سے پاک کیا اور ان کے گھروں سے بتوں کو پاک کیا اور قرآنی آیتوں کو خوشبو سے مہکایا۔ سیدہ مصعب بن عمر نے یہ رات خوش و خرم ان کے گھر میں بسر کی۔ یعنی کہ اس طریقے سے جو عمر بن جموح تھے انہوں نے خود اپنی عقل مندی سے ساری حقیقت دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے، ساری بات سمجھی اور جانی اور وہ اس طریقے سے اسلام میں داخل ہو گئے الحمدللہ۔ اب سیدہ ہند کے بیٹوں کی جہاد کے لیے روانگی ہم دیکھیں گے کہ ان کے بیٹے کس طریقے سے جہاد میں گئے۔ عمر بن جموح جو تھے ان کی پنڈلی میں کچھ نقص تھا، وہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کے غرض سے میدان بدر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں تو یہ بھی جلدی سے اپنے گھر سے پہنچے اور جہاد کے لیے روانگی کی تیار ہونے لگے۔ اس کی بیوی ہند نے اور ان کے بیٹوں نے انہیں جنگ سے روکا اور کہا آپ معذور ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں، اس وجہ سے آپ پر کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کا اصرار دیکھا تو جنگ میں ضرور جاؤں گا۔ وہ تو بہت زیادہ زبردستی کرنے لگے کہ میں تو ضرور جاؤں گا، ان کی دلی خواہش تھی۔ جب ان کے بیٹوں نے اور ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہی جانا چاہتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ابا جان کو سمجھائیے، وہ معذور ہیں، اس طرح وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکیں گے اور ان کا گھر میں رہنا زیادہ مناسب ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹوں کا اتنا اسراف کرنا، دیکھا کہ ان کے بیٹے تو بہت زیادہ ان کے لیے پریشان ہے، تو انہوں نے عمرو بن جموح کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ابھی گھر میں ہی رہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو وہ کیسے منع کر سکتے تھے، تو وہ ان کی بات سن کر گھر میں ہی رہ گئے۔ عمرو بن جموح نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے میدان جنگ سے کامیاب و اکرام کے ساتھ ہو کر واپس آ رہے ہیں تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ بھی بذات خود لڑائی میں شریک ہوتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت میں شہادت کو نوش کر جاتے۔ شکست کے بنا پر قریش غم سے نڈھال ہو چکے تھے، ان کا رعب و دبدبہ حال خاک میں مل چکا تھا اور وہ تقریب سوچ رہے تھے کہ اگلی لڑائی ان کو ضرور کرنی ہے۔ مطلب جو قریش تھے وہ تو بہت بری طریقے سے ہار چکے تھے، 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر تھے، ان پر مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی۔ تو جتنے بھی کافر تھے، جتنے بھی مشرکین تھے، ان کو بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا، تو وہ دوبارہ جنگ کے اس میں بیٹھ گئے تھے کہ ہمیں اب جنگ دوبارہ کرنی ہی کرنی ہے۔ اب سیدہ ہند کے خاوند کی جہاد میں روانگی، اب وہ کس طریقے سے، اب ان کے ہسبینڈ جا رہے ہیں جنگ میں، پہلے ان کے بیٹے گئے تھے اور وہ جنگ بدر میں جیت گئے تھے، لیکن عمرو بن جموح نہیں جا سکے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا جب ان کے بیٹوں نے ان سے دریافت کیا تھا۔ اب وہ کیسے جاتے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیدہ ہند کے خاوند کی جہاد کے لیے روانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت کے مطابق میدان احد کی طرف روانگی کے سلسلے میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، لیکن منافقین نے اس سلسلے میں آپ کی مخالفت کی اور ان منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابن سلول، وہ سب سے بڑا سردار تھا اور وہی لوگوں کو ورگلایا کرتا تھا۔ نبی کریم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور وہ جنگ احد میں مشرکین کے ساتھ اپنا پورا پنجہ آزمانا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جس اللہ کی رحمت سے وہ پہلے رہ گئے ہیں تو وہ اس بار جنگ احد میں جائیں۔ اب جو عمرو بن جموح تھا ان کی بھی بڑی دلی خواہش تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میں اس بار ضرور جاؤں گا۔ جب انہیں پتہ لگا کہ جنگ احد ہونے والی ہے تو وہ ان کی دلی خواہش تھی کہ اللہ پاک اس باری میں ضرور 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 جاؤں گا، لیکن جب ان کی جو بیوی تھی سیدہ ہند اور ان کے بیٹوں کو معلوم چلا کہ ان کے باپ جو ہیں وہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر سے منع کرنے لگے کہ آپ نہیں جائیے، آپ تو معذور ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں، آپ کے لیے تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں لیسا علی الاعمی حرج وعلی الارج حرج وعلی المریض حرج، کسی اندھے، لنگڑے اور مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ عمرو بن جموح نے کہا
हिंद अल्लाह की कसम मैं लंगड़ाता हुआ जन्नत में जरूर चलूंगा। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं अगर इसमें शहादत हो गई तो मैं लंगड़ाता हुआ जन्नत में जरूर दाखिल होऊंगा, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश थी। अब अम्र बिन जमू जो थे, ये तीनों बेटे, और इन्होंने जिहाद पर रवानगी के लिए रोकने लगे और उनसे कहने लगे, अब्बा जान, अल्लाह ताला ने आपको माजूर करार दिया है, लेकिन जब ईमान किसी के दिल में दाखिल हो जाता है तो अजीब व गरीब नौयत का इकराम उसके दिल में भर जाता है। इस दफा अम्र बिन जमू अपने अहले खाना का शिकवा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दाखिल हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी और बेटे मुझे आपके साथ जिहाद के लिए रवानगी से रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि आप माजूर हैं, लंगड़ा कर चलते हैं, लड़ाई आपके बस में नहीं है, लंगड़ाते हुए आप कैसे जाएंगे? लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लंगड़ाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाऊं। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो लंगड़ाते हुए जन्नत में दाखिल हो जाए। इस बार भी उनके बेटे और उनकी बीवियों ने रोकने लगे थे, लेकिन वो खुद इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले ही पहुंच गए उनकी शिकायत लेकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे मना करें लेकिन मैं खुद जाता हूँ। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ये जज्बा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिन जमू की तरफ देखा और ये इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तो आपको माजूर करार दिया है। अमर बिन जमू ने अपने हथियार थामे और अपने बेटों के हमरा मैदान जंग की तरफ रवाना हुए, जिस तरह शेर अपने बच्चों के साथ दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना अल्लाह और दीन के दुश्मनों के खिलाफ पंजा आजमा कर बढ़ना और भी कोई शर्फ हो सकता है? मतलब उनकी बहुत दिली ख्वाहिश थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें इजाजत दे दी कि ठीक है, आप चले जाइए जब आपकी इतनी ही ख्वाहिश है। तो अम्र बिन जमू ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं अल्लाह की राह में लड़ता हुआ कत्ल हो जाऊं तो क्या मैं जन्नत में सीधा चल सकूंगा? क्योंकि उनकी पिंडली में नुक्स था, तो वो लंगड़ा कर चलते थे। तो अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर मैं इस राह में शहीद हो गया और मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो क्या मैं सीधा चल सकूंगा? क्योंकि उनकी एक टांग में नुक्स था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम जन्नत में सीधा चल सकोगे। अम्र बिन जमू, इनका भतीजा और इनका गुलाम तीनों जंगे उहुद में जाम शहादत को नोश कर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी लाशों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया, गोया मैं तुझे देख रहा हूँ कि तुम जन्नत में सीधे चल रहे हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो शहीद हो गए और उनके पास गए तो देखा कि वो जो है जन्नत में सीधे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना अमर बिन जमू की शहादत, अब उनकी शहादत के बारे में पढ़ेंगे। सैयदा अमर बिन जमू ने अपने मकसद हासिल कर लिया। जंग उहुद में वो जामे शहादत नोश कर गए। इसके साथ हिंद के भाई अबूजर बिन अब्दुल्ला बिन इब्ने हराम ने भी जामे शहादत नोश कर ली। इनके बेटे अपने वालिद की जुदाई से गम से बहुत ज्यादा रोने लगे। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला का बयान है कि जंग उहुद में मेरे वालिद की लाश को लाया गया, इसका मसला कर दिया गया था। मसला यानी कि उनकी नाक और कान कटे हुए थे। मैंने इनकी लाश से कपड़ा ऊपर उठाने का इरादा किया तो लोगों ने मुझे रोक दिया। मैंने फिर उठाने का इरादा किया तो फिर मुझे रोक दिया गया। अब इस दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कपड़ा उठाया, कपड़ा ऊपर उठाने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खातून के रोने की और चीखने की आवाजें सुनी। आपने फरमाया, ये कौन है? लोगों ने बताया कि अम्र बिन जमू रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी या उनकी हमशीरा है। आपने फरमाया, वो क्यों रोती हैं जबकि फरिश्ते अपने परों के साथ इन पर साया किए हुए थे? सुभान अल्लाह। कि मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि अम्र बिन जमू की या तो बेटी, रिवायतों में आता है, या फिर उनकी हमशीरा, किसी के रोने और चीखने की आवाज आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वो क्यों रोती हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो फरिश्ते हैं वो उनके ऊपर अपने परों से साया किए हुए हैं। सैयदा हिंद ने देखा कि चंद ख्वातीनें शहीदों की लाशों में अपने शहीदों की लाशों को देख रही हैं। उम्मे मैमुना सैयदना आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जंग उहुद के दिन सुबह सहरी के वक्त एक ख्वातीन दौलत हुई और ऊंट के दरमियान आगे बढ़ती हुई आई और कहने लगी, क्या खबर है? इसने कहा, ठीक है, अल्लाह ताला ने अपने रसूल मकबूल और मोमिनों का दिफा किया और कुछ अहले ईमान को अल्लाह ताला ने शहादत से सराफोस किया। ये कहते हुए वो खातून रोने लगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने कुफ्र का मुंह फेर दिया। वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन के लिए यूं ही वापस पलट गए और मोमिनों की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। ये अल्लाह ताला का खुद का इरशाद है सूरह अहज़ाब में, आयत नंबर 33 और 35 में।
सैयदा हिंद अमर बिन जमू ने अपने खाविंद सैयदा अमर बिन जमू और अपने भाई अबू जर की लाशों को मदीना मुनव्वरा में दफन करने का इरादा किया। जब इन्हें ये पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि शहीदों की जो लाशें हैं वो जिस जगह शहीद हुई हैं उनको वहीं ही दफन किया जाए, तो उन्होंने फिर उन्हें वहीं ही छोड़ दिया। जब उनको पता लगा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जिसकी जहां शहादत हुई है उसको वहीं दफन किया जाए, तो फिर उन्होंने उनकी लाश को वहीं छोड़ दिया। आगे देखिए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई ऐसा फर्द अगर वो अल्लाह पर कसम डाल दे तो अल्लाह उसकी लाज रखे। इनमें से एक अमर बिन जमू है, मैंने इसे देखा कि वो जन्नत में लंगड़ाता हुआ चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अगर मैं जाम में शहादत नोश कर गया तो क्या मैं सीधा चल सकूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई अल्लाह पर कसम डाले तो उसकी अल्लाह कसम भी पूरी करता है, और मैं देख रहा हूँ कि वो लंगड़ाता हुआ जन्नत में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, मतलब उनकी जो दिली तमन्ना थी वो पूरी हो गई। उनकी ये दिली ख्वाहिश थी ना कि वो जन्नत में जाएं, और लंगड़ाते हुए जाएंगे या सीधे वो तो उन्हें भी नहीं मालूम था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि तुम लंगड़ाते हुए वो जन्नत में दाखिल हो गया है। और बाज रिवायतों में आता है कि उन्होंने गजवाए खैबर में भी शिरकत की। सब्र और शुक्र की फिक्र अल्लाह ताला के यहाँ सवाब की नीयत रखने वाली सैयदा हिंद अपने अजीज तरीन दो शहीदों को मैदान उहुद में दफनाकर मदीना मुनव्वरा आ गई। वो सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के खातिर कसरत के साथ रोजे रखती रहीं और जी भर कर इबादत में मशरूफ रहीं, यहाँ तक कि वो अपने खाली के हकीकी से जा मिली। अल्लाह इन पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए और अपनी रजा से नेमतों से नमाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आपने देखा कि सैयदा हिंद जो थी, उनका किरदार और उनके खाविंद का किरदार, उनके बेटों का किरदार, उन्होंने कितनी दानिशमंदी दिखाई है। सईदा हिंद चाहती तो वो फौरन बता सकती थी कि मैं और मेरे बेटे तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते, या वो कुछ भी एक्शन ले सकती थी। लेकिन उनकी आप दानिशमंदी देख रहे हैं कि उन्होंने सही मौके का इंतजार किया। वो चाहती थी कि मैं किसी सही वक्त पर बताऊंगी, अगर वो एकदम से बता देती तो हो सकता है उनके खाविंद बिगड़ जाते या गुस्सा हो जाते, बहुत ज्यादा उनका रवैया बदल जाता, क्योंकि वो यसरब के सरदारों में से थे, बहुत ज्यादा मुअज्जिजीन में से थे। तो उन्होंने उनकी दानिशमंदी हम देख रहे हैं कि उन्होंने किस कदर अपना जो अकल थी किस कदर लगाई कि मुझे कब ये बात कितनी बोलनी है, और अपने उन्होंने अपने बेटों को भी हमेशा यही सिखाया, एक तो कि अपने बाप से हमेशा मोहब्बत से पेश आना, और साथ साथ ये भी सिखाया था कि अपने बाप से कभी भी बदतमीजी ना करना। और उनके बेटों ने भी, आप देखिए, उनको पता था कि इनके बाप जो हैं वो एक लकड़ी के बुत को पूज रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने बाप से कभी भी इस्लाम कबूल करने के बाद कोई भी बुरा रवैया इख्तियार नहीं करा। तो ये जो सहाबियात की जिंदगी है वो हमारी जिंदगी का रोल मॉडल बननी चाहिए। हमारा रोल मॉडल कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा इंसान जैसे आजकल जो हमारा यूथ है, हम लोग किसी ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं जिसका हमारी जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। तो हमें एक ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाना है जो हमारा सच का रोल मॉडल बने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये सहाबियात की सीरीज पसंद आएगी। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, हजरत हिंद बिनत अम्र की जिंदगी में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? आपको ये आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोगों को हजरत हिंद का जो किरदार है वो समझ आया होगा। उनके किरदार से आपको बहुत कुछ उम्मीद है सीखने के लिए मिला होगा। आपने देखा कि कुरान की जो आयतें थी उन्हें पढ़कर उनके दिल पर इस कदर असर हुआ था कि वो इस्लाम में दाखिल हो गई थी। आज हम लोग कुरान पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कुरान को या तो कुरान खानियों के लिए महजूब कर दिया है, या फिर अपनी ताक में ऊपर उठा के रख दिया है कि हम सिर्फ जुम्मे जुम्मे में पढ़ते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन राह देना चाहते हैं तो आप लोगों को कुरान से जुड़ना होगा, क्योंकि कुरान ही है जो इंसान को सही राह दिखा सकता है। राह रास्त सिर्फ कुरान से मिल सकती है। हम दुनिया में ढूंढते फिरते हैं कि हमें बहुत एंजाइटी है, हमें सुकून नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत बड़े जितने भी लोग हैं आप देखेंगे बहुत ज्यादा परेशान हैं आजकल लोग, और
دل کی بے سکونی کی اصل وجہ ہوتی ہے قرآن سے دوری۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سبھی کے دلوں میں قرآن کی محبت بھر دے، اور ہمیں سب سے پہلے قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن کا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ صرف ہمیں عربک عربک پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کا حق ہے کہ ہم اسے سمجھیں، اسے پڑھیں کہ اللہ پاک ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ جس دن آپ اس کو دل سے پڑھ لیں گے، اسی لیے ہم آپ لوگوں سے روز ڈیلی یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس قرآن کی کلاس میں ڈیلی آنا ہے، ڈیلی۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں 45 منٹس دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے 45 منٹس ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں، کسی سے کال پہ بات کرنے میں بھی تو انسان اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے کہ آپ قرآن کے لیے 45 منٹس نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ نکالنا یا 45 منٹس نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ اس کلاس میں پنچول رہیں گے۔ اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک جو بھی اس کلاس کو لے رہا ہے، اللہ پاک جو بھی اس کلاس کو لے رہا ہے، سب کی دلی خواہشوں کو پورا کر، سب کی جائز تمناؤں کو قبول کر۔ یا اللہ فلسطین میں جو حالات ہیں یا اللہ ان پر اپنا رحم کر، یا اللہ اتنے بچے مر رہے ہیں، یا اللہ پاک اپنا رحم فرما دے، یا اللہ اپنی مدد بھیج ان کے لیے۔ یا اللہ جو جس حال میں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروبار میں پریشان ہے ان کے کاروبار میں ترقی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جو جس حال میں اپنے گھروں میں پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اور جس نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سمیعنا وطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔